Pozdrav svima. Sigurno se dešavalo da ste kupili sadnicu i na kraju ispalo da nije ta sorta koju ste vi želeli i sada da ne biste menjali cijelu sadnicu, da ne biste vadili tu sadnicu i sadili drugu na to mesto, mi možemo da uradimo sljedeće, a to je da vršimo prekalemljavanje takve sadnice. Ovdje imam jedan takav slučaj. Ovdje imam sadnicu koju sam kalemio pre više godina i to je kalemljena kajsija na šljivi. Sadnica je rađala, međutim nisam zadovoljan krupnoćom plodova, a pošto imam drugu kajsiju koja puno bolje rađa i ima krupnije plodove, ja sam odlučio ovu sadnicu prekalemiti. Prošle godine sam prikratio sve debele grane. Evo ovdje možete vidjeti jednu takvu granu i ovdje drugu. Prikratio sam na nekih pola metra od samog kalema i u međuvremenu su izrasli mladari novi. I sada ono što možemo vidjeti jeste da ova kajsija ima i malo problem sa bolesti. Vidite, ovo je najvjerojatnije monilija, sušenje grančica. A ja ću vam danas pokazati kako da prekalemimo ovako jednu debelu podlogu. Ova podloga je bila kalemljena sa 2 kalem grančice i kalemljena je na procep. Inače mogli bismo i ovdje gore na ove grane da kalemimo direktno. Nema veze što je ovdje između podloge i naše nove kalem grančice već sorta kajsije. Međutim, ja kada dođem sa ove strane, ovdje možemo vidjeti kako je bila jedna grana koju sam odsekao i tu je u nešto lošijem stanju drvo. Iz tog razloga ću ja kalemiti ispod prošlog kalema. Evo sada ste vidjeli kako izgleda podloga, a sada ću vam pokazati i potreban materijal za samo kalemije. Ovdje imamo kalem grančice koje smo uzeli u vreme mirovanja vegetacije. Evo pogledajte koja je razlika između kalem grančice i same podloge koju danas kalemimo. Znači, iako je jedno i drugo kajsija, podloga je krenula sa rastom, a pupoljci na kajsiji još uvijek spavaju. Ovdje, pošto je bila starija podloga koja je rađala, imamo i cvetne pupoljke i imamo vegetativne pupoljke. Nas zanimaju samo vegetativni pupoljci, a cvetne možemo i da skinemo. Zatim imamo ovdje još jednu sortu kajsije. Ovo je aprikoza, a ovo je jedna krupna sorta kajsije. Od alata imam ovaj alat za pravljenje procepa, 2 debela šrafcigera, najlon za vezivanje, ovdje imam foliju koju sam pripremio za vezivanje, kanap, vinogradarske makaze, noževi. Noževi trebaju biti oštri pošto je kajsija ima dosta tvrdo drvo i iz tog razloga da bismo imali ravne rezove, nož kalemarski mora biti jako oštar. I lepak za drvo. Njega koristim već godinama umjesto kalemarskog voska. Naravno, potrebna nam je i testera i čekić. Sada ćete vidjeti kako kalemimo ovu podlogu. Prvi korak za kalemljenje ovako jedne debele podloge jeste da izaberemo mesto, to jest visinu na podlozi na kojoj ćemo kalemiti. Kada biramo mesto, tražimo negdje da je kora što ravnija, tako da bi kalem grančice lepo prisale, znači na to mesto. Trebamo izbjegavati mjesta gdje je oštećena kora ili u ovom slučaju ovaj deo gdje je već bilo kalemljeno, tako da ćemo napraviti rez ovdje na ovoj visini. Sada ću prikratiti samu podlogu. Polako krećem da sečem. Pri kraju pripazim da ne bi odlomio koru
Iz tog razloga jednom rukom držim gornji deo i polako sečem testerom. Evo ga. Uklonili smo gornji deo krošnje i sada imamo, ovako izgleda podloga. Sada je potrebno da poravnamo ivice kore. To možemo da uradimo sa drugim nožem, a zatim nastavljamo kalemljenje. Uzimam ovaj nož i poravnavam koru. Evo vidite. Ovako. Pošto testera kida tkivo, a kada ovako nožem poravnamo, popravimo tkivo, tako da rezovi budu fini. I to onda izgleda ovako, gornji deo poravnata kora. I sada ćemo vidjeti da li može da se kalemi pod koru, a pošto je krenula vegetacija, trebali bi moći kalemiti pod koru. Ja ću to sad probati ovdje, napraviti jedan rez sa nožem, samo trenutak. Da zasečem koru i da vidim kako se kora odvaja od drveta. Ako se odvaja dobro, možemo kalemiti pod koru. A ako se slabo odvaja, bolje je kalemiti na procep. Pošto se drvo lepo odvaja, kalemit ćemo ovu podlogu pod koru. Sada biram jednu kalen grančicu i na ovoj kalen grančici ću prvo što ću raditi jeste da osvežim donji rez. Pošto je kalen grančica čuvana nekoliko mjeseci u frižideru, evo pogledajte, grančica je zelena, baš tako i treba da bude. I sada ono što ću raditi, uzet ću kalemarski nož i napravit ću rez za kalemenje pod koru. Sada ću napraviti rez pa ću vam pokazati kako to izgleda. Kao što sam rekao, kajsija ima dosta tvrdo drvo, iz tog razloga nož treba biti jako oštar. Evo, napravili smo rez za kalemenje pod koru. Skinuli smo koru sa jedne strane, dole smo skinuli na dnu jedan deo kore. Sada izaberemo nekoliko pupoljaka i prikratimo grančicu. Evo ovako. A zatim pravimo rez na samoj podlozi. Pogledamo koja dužina nam reza treba, napravimo ovako i sada kalemarski nož stavimo ravno u drvo i na jednu stranu ga okrenemo blago i na drugu. Kora se lako odvaja. Ubacimo kalen grančicu i uguramo je skroz u podlogu. Jedna kalen grančica je ubačena, pošto je debelo drvo možemo koristiti najmanje još 3, znači 4 kalen grančice. Biće dovoljno, čak ako je deblja podloga možemo koristiti i više. A nakon nekog vremena kada se kalemovi prime, onda uklonimo višak. Evo sada ću napraviti drugu kalen grančicu. Ovako izgleda druga kalen grančica, znači bitno je da je ovaj rez ovdje skroz ravan, znači ne smije da bude krivudao. Dole skinemo malo kore i izaberemo, pošto je debela podloga, možemo da ostavimo slobodno neke 4 pupoljka na kalen grančici, zatim prikraćujemo kalen grančicu i sada izaberemo ravni deo kore, na primjer ovdje, i stavljamo drugu kalen grančicu. Znači pravimo rez, okrenemo nož na jednu stranu, na drugu i pošto se kora lako odvaja drveta, jednostavno sada naguramo kalen grančicu na dole. To je to. Postavili smo 2 kalen grančice, sada ćemo ponoviti ceo proces.
ovdje još 2 puta. Prvo priprema kalen grančice. Inače, kalemljenje pod koru spada u jedan od najlakših načina na koji možete probati kalemiti vašu voćku. Ponovo smo napravili kalen grančicu. Izaberemo ovdje deo na podlozi gdje ćemo ubaciti kalen grančicu. Malo razmaknemo koru. Pošto sam napravio kalen grančicu malo tanju, trebam da skinem donji deo. Evo vidite, i sada uguravamo kalen grančicu unutra, pod koru. To je to. I još jedna kalen grančica je potrebna. Pošto sam ovdje sada kalemio istu sortu, ova kalen grančica će biti druga sorta. Tako da prikratim, osvežim rez i ubacim kalen grančicu druge sorte. To je to. Ponovo izaberemo ovdje na podlozi jedan deo gdje je ravna kora. Nož sa jedne i druge strane malo odignem i ubacujem kalen grančicu. To je to. Ugurao sam kalen grančicu. Sada ću vam pokazati i kako to izgleda. Evo vidite, ubacili smo na ovu debelu podlogu 4 kalen grančice. Ovdje sam ostavljao iznad, kao što možete vidjeti na svakoj kalen grančici, sam ostavio deo reza, tako da posle kalusno tkivo lakše prekrije ovu debelu podlogu. Inače, kažem, kada je debela podloga možemo koristiti čak i 6 ili više grančica. Ovdje, pošto nije nešto jako debela podloga, dovoljno su 4 grančice. I sada je potrebno još izvršiti zamotavanje. Ovako izgleda s polja gdje smo ubacili kalen grančicu. Inače, vi kada kalemite, bitno je da kalemljenje bude što brže, a nemojte ovako kao ja polako raditi. Ja to radim da bi vam pokazao kako se kalemi, da biste lakše naučili. Ovdje možete vidjeti, kora je savršeno sela. Pošto je debela kora, lepo drži kalen grančicu, tako da se ona ne pomera i sada je potrebno još da zamotamo. Ukoliko imate kalemarski vosak, ovaj deo zamotate trakom, a gore pređete sa kalemarskim voskom. I to je mnogo lakše i mnogo brže. A ja ću vam danas pokazati na jednostavni način, to jest na jeftiniji način kalemljenja gdje ćemo koristiti foliju. Sada ću vam pokazati i na koji način zamotavam. Uzimam kanap za vezivanje koji sam već ranije pripremio. I prekraćujem ga na kraću dužinu, pošto mi je lakše raditi kada je kanap nešto kraći. I sada uzimamo najlon. Ovdje imam kesu koju ću staviti preko. Izbušit ću rupe da odgovaraju kalen grančicama. Evo ovako, za svaku kalen grančicu po jedna rupa. Zato što mi je to sa kesom najlakše raditi, zamotavanje, jer već sam prekrio skoro ceo gornji deo. Evo vidite. I sada polako spustimo kalen grančicu dole skroz na drvo. Tako da, evo ga. I sada vršimo zamotavanje. Kada smo stavili gornji deo da bude prekriven, uzimamo ovako jednu najlonsku foliju i krećemo čvrsto zamotavanje okolo na okolo. Ovako. Bitno je samo da se sve lijepo zatvori svaki rez. Tako. Ono što je još potrebno jeste da na vrh kalen grančica stavimo kalemarski vosak ili lepak za drvo.
Ja koristim već godinama lepak za drvo, on je jeftinija alternativa kalemarskom vosku i dobro radi svoj posao. Jednostavno zamažemo vrh kalim grančice koja je presečena. Pošto ovdje nismo pravili rezove, nema potrebe ništa da radimo i ovako izgleda jedan gotov kalem gdje smo prekalemili sortu kajsije sa kojom nismo bili zadovoljni i na nju smo kalemili 4 kalem grančice druge sorte kajsije. Ja sam ovdje koristio 3 kalem grančice iste sorte i jednu sam stavio drugačiju sortu. Mogao sam koristiti čak i 4 različite sorte, tada bi imao 4 različite sorte kajsije na jednoj podlozi. Ovako, kada se primi, imat ću 2 različite sorte, što će pomoći i samo oprašivanje. I ovako izgleda odozgo ceo kalem. Znači ovdje još trebam da bolje zamotam i kada to uradim, ceo proces je završen. Evo sada ste vidjeli kako da na staru podlogu gdje smo imali sortu kajsije sa kojom nismo bili zadovoljni, kalemimo drugu sortu kajsije. Pozdrav svima!